بلیٹن کے آغاز میں ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد 80 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ خالدہ ضیاء جگر کے عارضے سمیت کئی امراض میں مبتلا تھیں اور کافی عرصے سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ ان کا انتقال دارالحکومت ڈھاکہ کے اسپتال میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے ہوا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ان کا علاج کرنے والے میڈیکل بورڈ کے رکن ڈاکٹر ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ خالدہ ضیاء کو لائف سپورٹ پر رکھا گیا تھا اور باقاعدگی سے ڈائلاسس کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب بھی ڈائلاسس روکا جاتا تو ان کی حالت میں نمایاں طور پر بگاڑ آ جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ عمر اور متعدد پیچیدہ بیماریوں کے باعث ایک ساتھ ہر بیماری کا علاج ممکن نہیں رہا تھا۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی معروف سیاستدان تھی جنہوں نے 1991 سے 1996 اور پھر 2001 سے 2006 تک ملک کی وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی جبکہ انہیں مسلم دنیا میں بے نظیر بھٹو کے بعد دوسری خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت تھیں اور پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔ انہوں نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں حکومت اور پاکستان کے عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں ان کے اہل خانہ دوستوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خالدہ ضیاء کے اہل خانہ اور بنگلہ دیشی عوام سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ 50ویں چیف آف دی آرمی سٹاف پولو اور ٹینٹ پیکنگ چیمپئن شپ 2025 سے اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیمپئن شپ میں پاک فوج کے کھیلوں سے وابستہ روایات اور نظم و ضبط کی عکاسی ہوئی ہے۔ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 8 ٹیموں نے شرکت کی۔ پشاور کور نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ گوجرانوالہ کور نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اختتامی تقریب میں فاتح اور شریک کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پولو اور ٹینٹ پیکنگ مقابلوں نے تماشائیوں کی بڑی تعداد کو متوجہ کیا۔ آئی ایم ایف کا ڈو مور لوکل ہائیبرڈ الیکٹریکل گاڑیوں بائکس پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ ہائیبرڈ گاڑیوں اور بائکس کی قیمتوں میں اضافے جبکہ صارفین اور مقامی آٹو انڈسٹری بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال سے ان گاڑیوں پر ٹیکس چھوٹ ختم کر کے 18% کی اسٹینڈرڈ شرح کے مطابق سیل ٹیکس عائد کرنے پر زور دیا ہے۔ اس وقت لوکل مینوفیکچرڈ ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں کو سیلز ٹیکس کے 8ویں شیڈول کے تحت ٹیکس چھوٹ حاصل ہے، جبکہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر تیار ہائیبرڈ گاڑیوں اور بائکس کو 8ویں شیڈول سے نکال کر نارمل ٹیکس رجیم میں شامل کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت 1800 سی سی تک مقامی سطح پر تیار کی گئی ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں پر 8.5% سیلز ٹیکس عائد ہے، جبکہ 1801 سی سی سے 2500 سی سی تک کی ہائیبرڈ گاڑیوں پر 12.75% سیلز ٹیکس لاگو ہے۔ نئے سال پر عوام کو تحفہ ملنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے 60 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ حکومت نے لیوی یا ٹیکسز عائد نہ کیے تو سال پر عوام کو ریلیف ملے گا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 62 پیسے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ آگرہ کل ورکنگ پیپر حکومت کو بھجوائے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد فیصلہ کرے گی۔ حتمی نوٹیفیکیشن وزارت پیٹرولیم سے جاری کیا جائے گا۔ خبر دیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شاندار تیزی کے نتیجے میں آج بھی انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بازار حصص میں 624 پوائنٹس کی شاندار تیزی کے ساتھ مارکیٹ کا آغاز ہوا ہے، جس کے نتیجے میں KSE 100 انڈیکس بڑھ کر 1,74,521 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ آج مسلسل دوسرے روز بازار حصص میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے کا اختتام بھی PSX کے نئے ریکارڈ کے ساتھ ہوا تھا۔ اقتصادی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تیزی کا رجحان اسی طرح جاری رہا تو سٹاک ایکسچینج میں بلندی کے مزید ریکارڈز قائم ہوں گے۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास, अहम फैसलों की मंजूरी। तकाफिल मनसूबों के लिए 5 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सेफ सिटीज़ मनसूबे के लिए 3 अरब 825 मिलियन की ग्रांट मंजूर की गई है। सेफ सिटी पेशावर के बाद DI खान, बन्नू, लकी मरवत और वज़ीरिस्तान शामिल हैं। तालीम, सेहत, सैलाब मुतासिन और शहदा के लिए अहम फैसले किए गए हैं। मावन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान के मुताबिक सूबे में इस्लामी उसूलों के तहत जनरल तकाफुल और फैमिली तकाफुल कंपनियों के क़याम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि जनरल तकाफुल के लिए 2 अरब जबकि फैमिली तकाफुल के लिए 3 अरब रुपये मंजूर किए गए हैं। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज़ मनसूबे के लिए 3 अरब 85 करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली है। सेफ सिटी मनसूबा पेशावर में जारी है, जबकि DI खान, बन्नू, लकी मरवत और वज़ीरिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। पेशावर सेफ सिटी मनसूबे के बाद अहदाफ 80% और बाज़ 85% से ज़ायद मुकम्मल हो चुके हैं। काबीना इजलास में साबिका फाटा के तलबा के लिए कोटा सिस्टम पर लाएअमल, NFC के लिए खैबर पख्तूनख्वा सेल के क़याम, तालीम, सेहत, हाउसिंग, एहसास इंटर्नशिप प्रोग्राम, सैलाब मुतासिन के लिए माली मुआवनत, पाक भारत जंग के शहदा और ज़ख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज और गुजरांवाला में पंजाब पुलिस की हिरासत में सवात के 2 नौजवानों के मावरा अदालत कत्ल की इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी गई है। अब बात करें बसंत की इजाज़त के लिए जारी किया गया डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त एडवोकेट अजहर सदीक ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गुज़श्ता चंद दिनों में पतंग की डोर फिरने से बच्ची और नौजवान शदीद ज़ख्मी हुए। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पतंग की डोर फिरने के वाक़यात से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे और मरकजी दरख्वास्त के हतमी फैसले तक डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। ईरान ने जोहरी सलाहियत हासिल की तो ख़त्म कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरी तामीरात जारी रखने पर ईरान पर क़यामत बर्पा करने की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की फ़्लोरिडा में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते के अहम मसाइल पर बातचीत हुई है। गज़ा सीज़फायर माहदे के अगले मरहले पर भी गुफ्तगू हुई है। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं जंग बंदी पर जल्द अज जल्द मुआहिदा हो जाए। अमेरिका इसराइल का साथ देता रहेगा। हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतलात हैं कि ईरान दोबारा जोहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका फौरी हमलों की हिमायत करेगा और क़यामत बर्पा कर देंगे। ईरान को किसी माहिदे पर आ जाना चाहिए था, तहम बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो पाता। गज़ा मनसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की उम्मीद है और गज़ा की तामीर नौ का अमल भी आइंदा दिनों में शुरू हो जाएगा। बात करें रूस ने यूक्रेन पर सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला किया। हमले के वक्त सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मौजूद होने का नहीं बताया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की है। यूक्रेन ने सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन्स मार गिराए। यूक्रेन का हमला रियासती दहशत गर्दी है। यूक्रेन के ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन का हमला मुमकिन अमन माहिदे की बातचीत के दौरान किया गया। अमन बातचीत से मुतालिक रूस के मौक़िफ़ का असर नौ जायज़ा लिया जाएगा। रूस अमन बातचीत से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी जानब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। रूस यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बना रहा है। अमेरिका को रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मज़म्मत की है। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूसी सदर, हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के अपने मौक़िफ़ का इयादा करते हैं।
پاکستان نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب کا کہنا تھا کہ پاکستان صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ عثمان جدود نے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ یہ اقدام عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بات کریں وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کو درپیش سیکورٹی چیلنجز سے وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فتنہ خارج اور سہولت کاری سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاقی تعاون ناگزیر ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور اب کچھ موسم کا حوال۔ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بارش کی پیشگوئی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ مسکان سے۔ مسکان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج اسلام آباد میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا، جس کے باعث NDMA اور محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری میں یہی بتایا گیا ہے کہ آج سے ملک کے بیشتر حصوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو تقریباً 2 جنوری تک جاری رہے گا۔ بارشوں کے اس سلسلے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ بھی ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ دیکھا جائے گا اور دھند میں بھی اضافے کی توقع ہے۔ آج اگر شہر اقتدار میں موسم کی بات کی جائے تو صبح ہی سے موسم کافی خشک اور سرد ہے، مطلب جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ اس وقت آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں اور بادل برسنے کو بھی تیار ہیں۔ اگر دوسری جانب بات کی جائے تو جو شمالی علاقے ہیں جیسے گلگت بلتستان، مری گلیات، وہاں پر بھی آج برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو یہی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس سخت سردی میں باہر نکلنے سے گریز کریں، سفر کرنے سے اجتناب کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اس سردی سے محفوظ کریں۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے اور موسلا دھار بارشوں کی بدولت شہر کے اندر سردی کی شدت میں اضافہ دیکھا جائے گا اور دھند میں بھی اضافے کی توقع ہے۔ جی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھے گئے خط کا جواب دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کی قیادت میں وفاقی دارالحکومت پر حملہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے۔ PTI کی قیادت بشمول سہیل افریدی پاکستان کی وحدت پر حملہ کرتے ہیں۔ قیادت کی ایما پر آپ کے ورکر سوشل میڈیا پر گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے آئینی عہدوں کی عزت خراب ہوتی ہے۔ آئیں مل کر ان کی مذمت اور سدباب کرتے ہیں۔ خبر دیں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا بروقت انصاف کے لیے اہم اقدام۔ سول کورٹس اکاؤنٹس مینجمنٹ سسٹم کا آغاز۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ڈیجیٹلائز سسٹم کا افتتاح کر دیا ہے۔ سول کورٹس میں اکاؤنٹس مینجمنٹ سسٹم کی بدولت عدالتی ماحولیات معاملات ڈیجیٹلائز ہوں گے۔ عدالتی فیسوں اور جرمانوں کی ادائیگی میں فراڈ کا راستہ بند ہوگا۔ ڈیجیٹل سسٹم کے تحت عدالتی واجبات کی ادائیگی براہ راست نیشنل بینک کے ذریعے ہوگی۔ PSID کے ذریعے چالان فارم 32A کا اجرا ہوگا۔ تمام جوڈیشل افسران کو سسٹم تک مخصوص رسائی دی جائے گی۔ تمام عدالتی مالیاتی ادائیگیوں کے آرڈرز اب آن لائن ہوں گے۔ ڈپازٹس کی فوری تصدیق کے لیے سسٹم کو نیشنل بینک کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل ڈپازٹس کے اور سیکورٹیز کے لیے نیا سافٹ ویئر متعارف کروا دیا گیا ہے۔ بینکوں میں جمع عدالتی رقوم اور سیکورٹیز اب جدید سسٹم کے ذریعے مانیٹر ہوں گی۔ نئے سسٹم سے عدالت کی ہر برانچ اپنے اکاؤنٹس کا الگ ریکارڈ برقرار رکھ سکے گی۔ جوڈیشل ڈپازٹ سسٹم سے اکاؤنٹس میں غلطی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارتی توسیع میں تاریخ ساز پیش رفت ہوئی ہے۔ SIFC کی حکمت عملی سے
मीट एक्सपोर्ट और दो तरफ़ा ताउन को नई जहत मिली है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त हुई है। SAFC की हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान ताजिकिस्तान को 1,43,000 टन हलाल गोश्त एक्सपोर्ट करेगा, जबकि दो तरफ़ा तिजारत को $300 मिलियन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दोनों ममालिक ने बराह रास्त परवाज़ों के जरिए कारोबार, सरमायाकारी और सियाहत के फ़रोग़ पर भी जोर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी ताउन के शोबे में भी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और ब्राज़ील ने लाइव स्टॉक, डेयरी और गोश्त की सनत में ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। SAFC की कोशिशों से पाकिस्तान की मीट एक्सपोर्ट 9 से बढ़कर 13 ममालिक तक पहुँच चुकी है, जिससे किसानों के लिए रोज़गार और मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज में इजाफा मुमकिन होगा। FIA लाहौर की कार्रवाई, जाली वीज़े तैयार करने वाले गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने हाफिजाबाद के रिहायशी वक़ात से 1 करोड़ 40 लाख रुपए हत्या कर जाली वीज़े थमा दिए थे। मुलजिमान अरसा दराज से जाली वीज़े तैयार करके शहरियों को बैरून मालिक भिजवाते थे। गिरफ्तार मुलजिम से जाली वीज़े, पासपोर्ट और जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मालिक भिजवाने के सबूत बरामद हुए हैं। FIA ने गिरोह के दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। दीगर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं हाफिजाबाद से मियां मजहर जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA की जानब से इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन एक जानब तो जारी है, दूसरी जानब हाफिजाबाद में टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर जो है दफातर बनाकर इनमें इंसानी स्मगलिंग का धंधा जो है वो अरूज पर है। या तो उनको जो नौजवान है उनको या तो जाली वीज़ा दे दिया जाता है या फिर उनको डंकी के जरिए बैरून मुल्क खासतौर पर यूरोप भिजवाने की कोशिश की जाती है, और वो नौजवान जो अक्सर या तो समुंदर की बेरहम लहरों की नज़र हो जाते हैं या फिर बैरून मुल्क जाते ही वो गिरफ्तार हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक मुतासरा नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं हाफिजाबाद के शहरी हूँ। आपके बिल्कुल सामने ही वो दफ्तर मौजूद है जहाँ पर मौजूद काली भिड़ोने में आज से 6 माह पहले मुझसे 35 लाख रुपए इस नाम पर हड़पे कि आपको हम इटली में भेजेंगे। एक नौजवान का यही होता है कि वो अपने रोशन मुस्तकबिल की हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। मैंने अपने घर के तमाम जेवरात और गाय भैंस से सेल करके इनको पैसे दिए, लेकिन उन्होंने मुझे जो वीज़ा फराहम किया उसको चेक करवाने पर पता लगा कि ये वीज़ा नकली है। जी बिल्कुल, नौजवान की आपने बात सुनी। इनका कहना था कि मैंने 35 लाख रुपए इटली जाने के लिए इसी चौक में एक दफ्तर है वहाँ पे मौजूद लोगों को दिए कि मुझे बैरून मुल्क भिजवाया जाए, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद जो है वो मुझे ना तो बैरून मुल्क भिजवाया गया बल्कि मुझे जो वीज़ा फराहम किया वो भी जैली और खुद साख्ता था। हुकूमत से नौजवान मुतालबा करते नजर आते हैं कि इंसानी स्मगलर के खिलाफ जो वो मौसर किस्म का क्रैकडाउन किया जाए ताकि नौजवान जो है वो इन काली भेड़ों के हाथे ना चढ़ें। अब बात करें वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर आमद पर हंगामा। पंजाब असम्बली इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मतिउल्लाह बरकी नामी शख्स रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बनकर असम्बली में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाहर निकालने की कोशिश की तो हंगामा खड़ा कर दिया। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी असिस्टेंट एजाज रजा की वर्दी फाड़ दी गई। शनाख्ती दस्तावेज़ात की मुकम्मल तस्दीक यकीनी बनाई जाए। सिक्योरिटी एहलकारों ने सूरत हाल को पेशा वराना तरीके से संभाला। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का एक और मौका गंवा दिया है। मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार वली खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ ने लंदन में मुज़ाहरा किया और इस मुज़ाहरे में क्या बयानिया बनाया, इन हालात में डायलाग होते नज़र नहीं आते। हुकूमत का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है और ना ही यह हुकूमत की मजबूरी है। तहरीक इंसाफ ने चीज़ें ख़राब कर दी हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के दौरे पंजाब के मौके पर हमने ये तय किया था कि पंजाब असम्बली आमद पर उन्हें फूलों के गुलदस्ते और पंजाब की रिवायती मेहमानदारी की जाएगी, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने आज़ादी इजहार के नाम पर वज़ीर आला पंजाब को गालियाँ दी। फैज़ हमीद के वाक़यात ना होती तो उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ना होती। खबर दें कि पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में सफाई के मुसलसल नाक़िस इंतज़ामात। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इकनॉमिक अफेयर इजलास में रिफ्रेशमेंट की प्लेट से काकरोच निकल आया। काकरोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद वक़ार मेहदी की प्लेट से निकला। सैयद वक़ार मेहदी ने चेयरमैन कमेटी सीनियर सैफुल्ला अब्बड़ू से शिकायत की, जबकि चेयरमैन कमेटी का सख्त नोटिस फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इससे पहले भी सैयद वक़ार मेहदी सेनेट सेक्रेटेरिएट को इस वाले से ख़त लिख चुके हैं।
रकुन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं पीटीआई दीवार से लगी हुई है, सोशल मीडिया की वजह से मार खा रहे हैं। एम न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल से बानी के लिए पीटीआई कुछ ना कर सकी। अलीमा खान का पार्टी पर 110% कंट्रोल है, मगर बैकडोर राब्तों का कुछ पता नहीं है। किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा जहाँ इज्जत ना हो। अब भी बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। सोशल मीडिया की मेहरबानी से हम हर महाज पे मार खा रहे हैं। हुकूमत को एहसास है कि अब अगर बात करनी है तो मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा से करनी है, क्योंकि पार्टी जो है अब 110% जो है उनकी तहवील में। इस वक्त मैं ऐसा ही आज़ाद मंच ठीक हूँ, और अगर वक्त गुजरने के साथ ही देखूंगा। फिल वक्त मेरी हमदर्दी इमरान खान के साथ है, बाकी पीटीआई में किसी के साथ नहीं। सोशल मीडिया साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत डमी है, जिससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। फवाद चौधरी की न्यूज़ टुनाइट में गुफ्तगू कहा कि अलीमा खान अपने भाई की रिहाई के लिए जदोजहद कर रही हैं। दूसरी पार्टियां ऐसी बातें करती हैं कि मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो तलखियाँ बढ़ जाएंगी। बानी पीटीआई को माइनस नहीं कर सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। बहादुरी और दलेरी से उन्होंने अपने भाई की रिहाई के लिए एक फाइट पुट आउट की है। ये मेरा क्या ख्याल है कि ये तो पार्टीज के अंदर एक चलता रहता है। पार्टीज के अंदर जानबूझ के भी एक सेगमेंट रखा जाता है कि जो कि मेन पोजीशन को डाइल्यूट करता रहे, ताकि अगर मुज़ाकरात ना हो तो आपके पास कोई बहाना हो कि आप इसकी वजह से नहीं हो। लेकिन हम तो जब बात कर रहे थे टेम्परेचर नीचे लाने की, बात होने की, उस वक्त तो कोई टेकर ही नहीं था, और बस मार दाढ़ी चल रही है उस वक्त से। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं। अब कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि कंसेंसस तो एक डेवलप हो रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की है। आसिम इफ्तिखार ने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। इसके अलावा कसीरुल जहती फोरम पर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी तरजीहात को दुनिया के सामने उजागर करने पर रोशनी भी डाली। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अमन, सलामती और माशी तरक्की के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल जहती इदारों की अहमियत पर भी ज़ोर दिया। नाज़रीन, कराची में खुला मैनहोल एक बार फिर एक मासूम जान निकल गया। कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा मैनहोल में गिरकर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक बच्चे की शिनाख्त दिलवर अली के नाम से हुई है। बच्चे की उम्र 8 साल थी। अफसोसनाक वाक़या थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में पेश आया। शहरियों का खुले मैनहोल्स को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। हफ्जाबाद में शदीद धुंध के बायस सरगोदा रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाम बहक हो गए, जिनकी शिनाख्त रसूलपुर के रिहायशी के तौर पर हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। आपको बताते चलें कि हफ्जाबाद में शदीद धुंध के बायस सरगोदा रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। हादसे में 2 अफराद जाम बहक हो गए, जिनकी शिनाख्त रसूलपुर के रिहायशी के तौर पर हुई है, जबकि रेस्क्यू टीम ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। बात करें नौशहरा वर्का में मोटरसाइकिल रिक्शा उलटने से एक शख्स जाम बहक जबकि 2 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई हैं। जाम बहक शख्स की शिनाख्त 34 साला मोहम्मद इमरान के नाम से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़ख्मी ख़वातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा अचानक टायर फटने के बायस पेश आया। अब कुछ आलमी मंजरनामे से बात करें। तुर्किया में पुलिस और दाइश के दरमियान झड़पें, 6 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 तुर्क पुलिस अफसरान जाम बहक हो गए हैं। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को खुफिया इतलात पर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई और दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी हुई। पुलिस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 6 दाइश अरकान मौके पर मारे गए। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना था कि तुर्की की सलामती पर हमला करने वालों को हर हाल में इंजाम तक पहुँचाया जाएगा।
اسرائیل نے UN ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کے لیے سفارتی استثناء ختم کر دیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے UN ایجنسی کا استثناء ختم کرنے کی منظوری دی ہے۔ قانون سازی سے انروا کے خلاف اسرائیلی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جا سکے گی۔ اسرائیلی حکام مقبوضہ بیت المقدس میں انروا کے 2 دفاتر ضبط کر سکیں گے۔ اسرائیل نے گزشتہ سال انروا پر پابندی عائد کر دی تھی۔ دوسری جانب انروا کا کہنا ہے کہ اسرائیل UN ایجنسی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایجنسی پورے مشرق وسطی میں لاکھوں فلسطینیوں کو تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کر رہی ہے۔ ناظرین، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں تیسری بار جنگ بندی کے بعد پھر کشیدگی۔ تھائی لینڈ کی فوج نے کمبوڈیا پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ تھائی فوج کے مطابق کمبوڈیا کے 250 سے زائد ڈرونز تھائی فضائی حدود میں دیکھے گئے۔ کمبوڈیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سرحد پر ڈرونز کی پرواز صرف چھوٹا مسئلہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جمعے کے روز جنگ بندی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے مختلف حصوں میں شدید برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ سویڈن میں برفانی طوفان کے باعث 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ برفانی طوفان سے امریکہ میں 4 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ریاست الینوائے میں بگولوں سے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ میں 4700 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہیں اور 690 سے زیادہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ کینیڈا میں بھی 100 سے زائد پروازیں تاخیر یا منسوخ کی گئی ہیں۔ سویڈن، ناروے اور فن لینڈ میں پروازیں، ٹرینیں اور فیری سروسز معطل ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اچانک دورے پر ناقص کارکردگی پر اسپتال ڈائریکٹر کو فوری عہدے سے ہٹانے کی ہدایت کی تھی۔ اسپتال انتظامیہ نے نئے ڈائریکٹر کی تعیناتی کے اشتہار دے دیا ہے۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق ڈاکٹر ابرار کی 31 دسمبر کو مدت پوری ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ نے اسپتال ڈائریکٹر کو فوری عہدے سے ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اچانک دورے پر ناقص کارکردگی پر اسپتال ڈائریکٹر کو فوری عہدے سے ہٹانے کی ہدایت کی تھی، جس پر اسپتال انتظامیہ نے انکوائری شروع کی لیکن بے سود رہی۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کا کہنا ہے کہ اسپتال ڈائریکٹر ڈاکٹر ابرار احمد مدت ملازمت پوری ہونے پر خود ہی چلے جائیں گے۔ اسپتال انتظامیہ نے نئے ڈائریکٹر کی تعیناتی کے اشتہار دے دیا ہے۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ کے مطابق ڈاکٹر ابرار کی 31 دسمبر کو مدت پوری ہو رہی ہے۔ ANF کا تعلیمی اداروں کے اطراف اور مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے تعلیمی اداروں کے اطراف اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ANF کی 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 22 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 21.6 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی۔ تعلیمی اداروں کے قریب کارروائی جام شوروں میں ایک یونیورسٹی کے قریب کارروائی کے دوران ایک خاتون کے قبضے سے 6 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں گرفتار ملزمہ نے تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قطر جانے والے مسافر کے سامان سے 600 گرام ہیروئن برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بالیلی چیک پوسٹ کوئٹہ کے قریب کارروائی کے دوران موٹر سائیکل سوار ملزم سے 15 کلو گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ تمام کارروائیوں کے بعد گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر شیشہ ون ویلنگ اور خطرناک کرتب کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے والے 2 ملزمان ڈالفن اسکواڈ نے گرفتار کر لیے ہیں۔ ترجمان ڈالفن پولیس کے مطابق دوران پیٹرولنگ ملزمان کو لکشمی چوک کے قریب ون ویلنگ کرتے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کی ون ویلنگ کی تشہیر اور خطرناک کرتب کے متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ ملزمان احمد طیب کو مزید کارروائی کے لیے تھانہ کلا گجر سنگھ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ رینالہ خورد 2 نہروں کے درمیان واقع اکلوتا ٹاؤن پارک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، جڑی بوٹیاں بینچ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا نواز نذیر سے۔ جی نواز، بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں رینالہ خورد 2 نہروں کے سنگم میں واقع ٹاؤن پارک میں۔ ٹاؤن پارک عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر ہیں اور بینچ ٹوٹے پڑے ہیں۔ صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ ٹاؤن پارک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی، بہت سال ہو چکے ہیں کہ یہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر گیا
और इस नालाखुर तहसील में ऐसा कोई पार्क भी नहीं है जहाँ हम बच्चों को ले जा सकें, वो सैर तफरी कर सकें और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सके। हम तो जो हुकूमत वक़्त है उससे ये मुतालबा करते हैं कि ये जो एक सरमाया है रिनाला खुर्द का, इसको ज़ाया होने से बचाया जाए। जो यहाँ के बेंच खेलने की जो जगह है उसको दोबारा फिल फोर यानी तामीर करवाया जाए, इसके लिए कोई ग्रांट मुख्तस की जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना था कि रिनाला का ये जो इकलौता पार्क है, हुकूमत से मुतालबा है कि इसे अज सर नौ तमीर किया जाए ताकि हमें सैर व तफरी का बेहतरीन माहौल मिल सके। जी, खबर दें कि पंजाब फूड अथॉरिटी जेलहम ने नाकिस दूध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1400 लीटर दूध तलब कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी जेलहम ने नाके लगाकर 2 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 5500 लीटर दूध को चेक किया, जबकि 1400 लीटर पानी मिला मिलावटी दूध भी मौके पर तलब कर दिया है। मजीद कार्रवाई करते हुए नाकिस दूध सप्लाई करने पर 60,000 के जुर्माने आयद किए गए। दूध मंडी बहाउद्दीन से जेलहम और रावलपिंडी सप्लाई किया जाना था। बर वक्त कार्रवाई करके शहरियों को नाकिस दूध इस्तेमाल करने से बचा लिया गया। कसूर में साल 2025 ज़िला इंतज़ामिया के लिए एक मुतहर्रिक और मौसर साल साबित हुआ। शहर को तजावज़ात से पाक करने के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत इक़दाम किए गए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाए गए और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ लाही और इंतज़ामी मनसूबों पर अमली पेशरफ्त की गई। आने वाले साल 2026 में इंतज़ामिया किन नए अहदाफ का तयन करेगी और अवामी सहूलियात में मज़ीद क्या बेहतरी लाई जाएगी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कसूर मियाँ काशिफ से, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा के साथ मौजूद हैं। आज बिल्कुल बात की जाए तो साल 2025 इख्तिताम पजीर होने को है और नए साल की आमद में जो है वो चंद ही घंटे जो है वो बाकी हैं। बात की जाए साल 2025 में इंतज़ामिया की कारकर्दगी की तो इंतज़ामिया की कारकर्दगी ज़िला भर में जो है वो कदरे जो है वो गुज़िश्ता सालों से जो है वो बेहतर रही है। तजावज़ात का खात्मा किया गया, ब्यूटिफिकेशन पर जो है वो काम किया गया और इसके साथ साथ डेवलपमेंट पर भी जो है वो भरपूर जो है वो अमली इक़दामात जो है वो किए गए। लेकिन दूसरी जानब बात की जाए तो जो दरियाए सतलुज है उसमें सैलाब की वजह से जो दरियाई बेल्ट है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। तो आने वाला साल 2026 इंतज़ामिया की जानब से जो है वो मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे, या फिर मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर कसूर मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? साल 2025 गुजरने को है, 2026 की आमद है, तो क्या कहेंगे? कसूर डिस्ट्रिक्ट को जो है 2025 में अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स का सामना रहा और हिस्टोरिक है कि मतलब 16 दिन तक जो है एक हाई फ्लड का सामना रहा। तो बाद में जो है पोस्ट फ्लड जो रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो हमारे जितने फैक्ट्रीज थे उनको भी जो है कॉम्पनसेट कर दिया गया है जो उनका नुकसान हुआ था। यहाँ पर जी आपने डिप्टी कमिश्नर कसूर की बात सुनी है। इनका यही कहना है कि साल 2025 में भी जो है वो ज़िली इंतज़ामिया की जानब से जो है वो डेवलपमेंट और आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम किए गए और आने वाले साल 2026 में भी जो है इनका यही कहना है कि आवाम की बेहतरी के लिए नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। हम बात करें, हज़ारों मील का सफ़र तय करके पाकिस्तान आने वाले साइबेरियन परिंदों ने मियाँ वाली चश्मा की झीलों को अपना मस्कन बना लिया है। मुर्गाबी, गूंज और दीगर नायाब इकसाम के परिंदों ने दरियाए सिंध के खूबसूरत पानियों को मज़ीद दिलकश बना दिया है, लेकिन मेहमान परिंदों का बेदरेग शिकार इनकी बका के लिए बड़ा ख़तरा बन चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ वाली से अमीर अकबर कलियार की रिपोर्ट में। मियाँ वाली चश्मा बिराज की खूबसूरत झीलें सयाहों के लिए जादुई कशिश रखती हैं। इन्हीं खूबसूरत झीलों में बसेरा करने वाले खूबसूरत साइबेरियन परिंदों ने इन झीलों के नीलगू पानियों को मज़ीद दिलकश बना दिया है। दीदाज़ेब रंगों के परिंदों की तेज़ परवाज से जहां आसमान पर कौसे कज़ा का मंजर दिखाई देता है, वहीं पर इनकी चहचहाहट से कानों में रस घुलता है। सर्द मौसम की अंगड़ाई के साथ ही दरिया सिंध की इन झीलों में मेहमान परिंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो फरवरी और मार्च तक जारी रहता है। नायाब किस्म के परिंदे 4000 से ज़ायद मील का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचते हैं, जिनमें कूंज, राजहंस, बगला, मुर्गाबी, चीना बतख, चीकला, डिगोश, आड़ी, आबीबाज और दीगर नायाब परिंदे शामिल हैं। अगर कोई ग्रोह है वो शिकार करने के लिए यहाँ पे आते हैं, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, शिकार का प्रॉपर परमिट नहीं है, तो उनको रोका जाए, क्योंकि झीलों की, दरियाओं की जो खूबसूरती होती है इन्हीं परिंदों की वजह से होती है। और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये खूबसूरती और ये झीलों का जो नज़ारा है
ये मैं समझता हूँ कि इसकी खूबसूरती जो है ना ये मद्धम पड़ जाएगी। दरियाए सिंध की इन झीलों की खूबसूरती बहाल रखने के लिए आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है। हुकूमत आबी परिंदों के गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी आयद करके परिंदों की नायाब नस्लों को मादूम होने से बचा सकती है। अमीर अकबर कलियार, एम न्यूज़, मियांवाली। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए एम न्यूज़।